السلام علیکم پاکستان اور نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ سٹی پولیس کی کارروائی۔ ٹنڈو آدم خان تھانے کی حدود میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ پیش آیا۔ ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ ایس ایچ او سٹی آغا اسد اللہ پٹھان اپنی ٹیم کے ہمراہ ٹنڈو آدم کنڈو روڈ پر دوران گشت کر رہے تھے۔ ڈاکو نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس مقابلے میں زخمی ہونے والے ڈاکو کی شناخت فدال انجوانی کے نام سے ہوئی، جس کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مبینہ ڈاکو کے قبضے سے ایک ٹی ٹی پسٹل اور مسروقہ موٹر سائیکل گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ ڈاکو لوٹ مار کے متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ رخ کرتے ہیں حیدرآباد کا۔ قاسم آباد میمن سوسائٹی میں پی پی کارکن اسلم طیب میمن نے میمن سوسائٹی میں ترقیاتی کام کروا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا نام روشن کیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں غلام حسین چانڈیو کی یہ رپورٹ۔ جی بالکل، اس وقت ہم قاسم آباد کے میمن سوسائٹی میں موجود ہیں۔ یہاں پر ہم شہریوں سے بات کریں گے کہ اسلم طیب جو کام کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم شہریوں سے معلوم کریں گے کہ میمن کمیونٹی کا کیا کہنا ہے۔ ہر سال اچھے ہوتے ہیں اور جو بھی یہاں یہ میمن سوسائٹی کے مسجدیں یہ جو بھی ہیں یہاں سب انتظامات، جو بھی غریب آدمی دیکھتے ہو آپ یہاں کتنے غریب ہیں، ہم غریبوں کی بھی مدد کی جاتی ہے۔ اسلم بھائی واقعی سمجھو پیدائشی کارکن ہے یہ، اور پیپلز پارٹی کو ایک اچھا نمائندہ ملا ہے ہماری میمن سوسائٹی کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ینگ ہیں اور وہ ان کی باتوں کو سنیں گے اور اس پر انشاءاللہ اچھا عمل ہوگا ہماری سوسائٹی کا۔ اسلم بھائی سے مطمئن ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کے ساتھ ہم لوگ ہیں، سب میمن برادری پوری ہے، اور بلاول بھٹو ان کے ساتھ ہم ہیں، پوری برادری میمن سوسائٹی کی۔ یہ ہے کہ ماشاءاللہ کام تو ہو رہا ہے، یہ اسلم صاحب بھی ان کے صاحبزادے بھی لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ مطلب لائٹ جانے میں یا وابڈا کے مسائل ہو گئے، یا بھی ریسنٹلی گیس کے کچھ ایشوز آئے تھے، اس میں بھی انہوں نے جو ہے نا عوام کی سنی اور کام۔ نہیں، اسلم بھائی جو ہے نا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے جو اسٹیپ اٹھایا ہے سمجھے نا ایک میمن سوسائٹی کے لیے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ جا کے جو ہے میمن سوسائٹی ایک صاف ستھری سوسائٹی بنے گی۔ کہ ابھی بجلی کا پرابلم ہو رہا ہے، گیس کا پرابلم ہو رہا ہے، اور جو ہے نا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون جو ہے نا میمن سوسائٹی کو چلا رہا ہے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ اچھے لوگ آئیں، کام ہو، کام دکھے۔ اسلم بھائی کے شکر گزار ہیں، میمن سوسائٹی میں ترقیاتی کاموں میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں سید فیاض علی شاہ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ہم شکر گزار ہیں ان کے، اسلم طیب صاحب کے۔ گیس کے حوالے سے بھی یہاں کام کروا رہے ہیں، وابڈا کے حوالے سے بھی یہاں کافی مطلب یہ پیش ہے ان کاموں میں۔ اسلم بھائی کا بڑا تعاون ہے ہمارے ساتھ، بجلی گیس وغیرہ کی صورت میں کوئی بھی لائٹ وائٹ جاتی ہے تو اسلم بھائی ہر جگہ آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی مہربانی کی وجہ سے سارے مسئلے سوسائٹی کے حل ہو رہے ہیں، اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں۔ اسلم طیب کرتے ہیں، شانہ بشا کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ، ہر جگہ کھڑے ہوئے، اور پیپلز پارٹی کا بھی ہمارے ساتھ کافی اچھا تعاون ہے اسلم بھائی کی قیادت میں۔ اللہ ان کو ترقی دے، اور جی اسلم طیب، جی پیپلز پارٹی۔ ہم نے میمن سوسائٹی والوں کو یقین دہانی دلائی ہے، اور آج ہم پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میمن قوم کے لوگوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑی، جو ایک اچھا سگون ہے، اچھا پیغام ہے۔ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ میمن برادری کھڑی ہے، اور آج ہم کو بڑی دلی خوشی ہوئی ہے۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میں گزشتہ 15 سال سے ورک کر رہا تھا، اللہ پاک نے مجھے کامیابی دی اور میری ایمانداری کا مجھے صلہ دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں سے ملوں اور آگے کوئی اچھے معاملات طے کروں۔ تاجر برادری، میمن برادری ایک ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جو آج پیپلز پارٹی کے ساتھ بلاول کی قیادت میں ان کے ساتھ جم ہونے پر آمادہ ہو۔ جی جیسا کہ آپ نے میمن کمیونٹی اور میمن سوسائٹی کے شہریوں کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ اسلم طیب ہمارے لیے ایک بیسٹ کارکن ہے، جو ہمارے دکھ سکھ میں اور ہر مسائل میں ہمیں کام آتا ہے۔ اسلم بھائی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی پہ پوری میمن برادری جو ہے ہمیں ان پر یقین ہے، اور ہم بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں۔ کیمرہ مین محسن رضا کے ساتھ غلام حسین چانڈیو، آن نیوز، حیدرآباد۔ شیخو پورہ میں بابا گرو نانک اور بیساکھی کی تقریبات کے حوالے سے پاکستان میں آئے ہوئے سکھ یاتریوں نے گردوارہ سچا سودا فاروق آباد کا دورہ کیا، جہاں پر ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم نے سکھ یاتریوں کو پھولوں کا گلدستہ پیش کر کے خوش آمدید کہا، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت پاکستان کی ہدایت پر سکھ یاتریوں کے املاک کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سکھ یاتریوں کی سہولت کے لیے میڈیکل کیمپ، ٹھنڈا پانی اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے ٹینٹ بھی لگائے گئے۔
سکھ یاتریوں کی حفاظت کے لیے ضلعی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ یاترا کے لیے آئے ہوئے سکھوں نے کہا کہ ہم حکومت پاکستان اور عوام کی محبتوں کے مقروض ہیں، جنہوں نے ہمیں بے پناہ پیار اور اپنیت دی۔ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے دیس میں ہیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر فیصل جاوید، سی او تحصیل کونسل فاروق آباد جاوید چوہان اور ملک منشا سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ یہ فیسٹیول جو ہے اس کے سلسلے میں یہاں پہ ہمارے سکھ یاتری جو ہمارے بھائی جو ہیں وہ انڈیا سے تشریف لا رہے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے جی وہ کوئی تقریباً 2000 کے قریب ہوگی، اور یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے انتظامات جو ہیں وہ سارے مکمل ہیں۔ یہاں پہ ہیلتھ کاؤنٹر، اس کے علاوہ ریسکیو کی ٹیم جو ہیں، اور ہمارے ہر طرح سے انتظامات مکمل ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ بھائی تشریف لا رہے ہیں وہ یہاں سے اچھی یادیں لے کے جائیں، اور وہ آلریڈی اسٹیٹ گیسٹ ڈکلیئرڈ ہوئے ہیں، اور ہم ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج یہاں پر جو بیساکھی کے میلے کے حوالے سے فاروق آباد میں سچا سودا گردوارہ پر جو ہمارے سکھ یاتری تشریف لائے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ تمام روڈ پر نفری جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اس کے علاوہ چھتوں کی ڈیوٹیاں اور اسٹریٹس جو ہیں وہ بھی پلگ کیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے بی ڈی ایس کی جو ٹیم ہے وہ سنیفر ڈاگز کے ذریعے اور بی ڈی ایس ایکوپمنٹ کے ذریعے تمام ایریا کی جو ہے وہ سویپنگ اور اسکیننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ روٹ پر کے ساتھ گاڑیوں کے میں بھی ہماری ان کے ساتھ سیکیورٹی کے اہلکار تعینات ہیں۔ اس پریمیسز پہ جہاں پر انہوں نے آ کے اپنی رسومات جو ہے وہ ادا کرنی ہے، اس جگہ کو بھی ہم نے سیکیورٹی کے حصار میں جو ہے اس کے 3 حصار جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی لوگ جو ہے وہ اس کو باقاعدہ چیک کر کے 3 ٹیئرز میں چیک کر کے پھر ہی ان کو اندر آنے دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر سفید پارچات میں بھی لوگوں کو لگایا گیا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ تسلی بخش ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایونٹ جو ہے وہ خیر و خیریت سے گزر جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ خبر ہے ڈیرہ غازی خان سے۔ رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ہاؤس ڈیرہ غازی خان میں دارالاحساس کے بچے بنے مہمان یتیم بچوں کے ساتھ کمشنر آفس کے درجہ چہارہ ملازمین کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا گیا۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا اور ان کی فیملی نے مہمانوں کی میزبانی کی۔ سماجی کارکن اللہ بخش کورائی کی طرف سے یتیم بچوں دارالاحساس کی معاملات کمشنر آفس اور کمشنر ہاؤس کے درجہ چہارہ ملازمین کو ملبوسات تقسیم کیے گئے۔ دارالاحساس کے یتیم بچوں کو کمشنر ہاؤس ٹی جی خان میں مدعو کیا گیا۔ اساتذہ کے ساتھ کمشنر آفس اور کمشنر ہاؤس کے درجہ چہارہ ملازمین کو افطار ڈنر دینے کے ساتھ عید کے ملبوسات بھی دیے گئے۔ یتیم بچوں کو تحفے اور عیدی بھی دی گئی۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے یتیم بچوں کو کمشنر ہاؤس فورٹ منرو کی بھی دعوت دی اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کیا۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ کمشنر ہاؤس ٹی جی خان میں اچھی روایات قائم کر دی ہیں، جسے برقرار رکھا جائے گا۔ سماجی کارکن اللہ بخش کورائی نے کہا کہ یتیم بچوں کو والدین اور فیملی کی کمی محسوس نہ کرنے کی کوشش کی ہے، عید کے لیے کپڑے تحفے دیے ہیں۔ حاجی محمد یونس جٹ کی رپورٹ کے مطابق وابڈا حشا شاہ مقیم میں ٹک ٹاک کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ دوران ڈیوٹی وابڈا ملازمین ایس ڈی او کی کرسی پر بیٹھ کر ٹک ٹاک بنانا روزانہ کا معمول بن گیا۔ عوام ذلیل و خوار، ملازمین کا دفتری کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ لیسکو سب ڈویژن حشا نارت کے ملازمین ایس ڈی او کی کرسی پر بیٹھ کر اے سی والے کمرے میں ٹک ٹاک بناتے ہیں اور موج مستی کرتے ہیں۔ جب ایس ڈی او الطاف سے اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کی طرف سے بے بسی کا اظہار کیا گیا۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں دیپال پور سے۔ حاجی محمد یونس جٹ کی رپورٹ کے مطابق دیپال پور میں قانون کے رکھوالے ہی قانون شکن بن گئے۔ دیپال پور میں پولیس کانسٹیبل نے ایف اے کی طلبہ کو ساتھی کی مدد سے اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ مقدمہ درج، ملزم فرار اور اہل علاقہ سراپا احتجاج۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ دیپال پور میں اندھیر نگری چوپٹ راج قانون کے رکھوالے ہی قانون شکن بن گئے۔ دیپال پور کے علاقہ لالو جسرائی کی رہائشی ایف اے کی طلبہ کو ہیڈ سلمان کی پولیس چوکی میں تعینات کانسٹیبل علی حیدر نے ساتھی وحید ظفر کی مدد سے کالج آتے ہوئے قائد اعظم چوک سے گن پوائنٹ پر اغوا کیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ کی مدعیت میں تھانہ سٹی دیپال پور میں مقدمہ درج کر لیا، تاہم ملزمان فرار ہیں، انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اہل علاقہ میں شدید اشتعال پایا جا رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے فوری نوٹس لینے اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا، تو دوسری جانب ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس پی دیپال پور اویس خان کی زیر نگرانی اسپیشل پولیس اسکواڈ تشکیل دے دی گئی۔ گمبٹ سے ساجد علی کی رپورٹ کے مطابق سندھ کی بڑی اور قدیمی درگاہ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی 201واں عرس مبارک 15 رمضان مبارک کو منایا جاتا ہے اور اس کی حوالے سے درگاہ پر کافی تعداد میں مساحرین کا آنا جانا شروع ہو گیا۔
हमारे नुमाइंदे साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक अजीम सूफी शायर और वली कामिल हजरत सचल सरमस्त दरगाह फैज सुबह सिंध जिला खैरपुर मीरस के एक छोटे से कस्बे दराजा शरीफ में मौजूद है। आलम इंसानियत को मोहब्बत अमन का पैगाम देने वाली अजीम सूफी शायर हजरत सचल सरमस्त अलैहिस्सलाम का सिलसिला नस्ब खिलाफत हजरत अली फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। इस खानदान के बुजुर्ग हस्ती हजरत मियाँ सलाहुद्दीन फारूकी या हिजरी 1152 मुताबिक 1739 ईस्वी में हजरत सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह की वलादत हुई। पैदाइश का नाम मुबारक अब्दुल वहाब फारूकी रखा गया। रिवायात के मुताबिक कहा जाता है कि सचल का नाम सच के बिना पर एक सरमस्त आपकी शायरी की जलवा अफरोज आलाप की वजह से और आप सचल सरमस्त से मरूफ बन गए। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी उम्र 90 साल के बाद अपने हकीकी मालिक से जा मिले। आपने फरमाया कि मेरी उम्र 120 साल थी मगर मुझे अपने हकीकी मालिक से मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी। जहलम से मिर्जा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम का सोशल इंटीवेशन पुलिस स्टेशन सिविल लाइन का इफ्तिताह अमरोज राना ताहिर रहमान खान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम ने स्पेशल इंस्टीट्यूटिव पुलिस स्टेशन सिविल लाइन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मोहम्मद इब्राहिम वड़ाइच डीएसपी सिटी सर्कल मोहम्मद साबिर ऑफिस सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अली अकाउंटेंट चौधरी मोहम्मद आरिफ सदर मसालहती कमेटी और SHO थाना सिविल लाइन हमरा थे। मसालहती कमेटी मेम्बरान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम को भुपरों के गुलदस्ते पेश करते हुए इस्तकबाल किया और पुलिस ऑफिसर जहलम ने कहा कि शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना उनके थाने में आसान रसाई के लिए थाना सिविल लाइन को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सिविल लाइन में कायम साहलाती कमेटी रूम मोहतमम थाना रूम फ्रंट डेस्क और बिल्डिंग का विजिट किया। अच्छा काम करने पर अमले को शाबाश दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम ने मजीद कहा कि सर्कल अफसरान जिला हाजा अपने ज़ेरे इंतज़ाम थानों के मौसर सुपरविजन से बेहतर बनाएं। थानों में तैनात नफरी की तादाद में इजाफा और पेट सिस्टम को फाल रखा जाए। DPO जहलम थानों से पर्ची सिस्टम सफारिश और टाउट कल्चर का खात्मा किया जाए। DPO जहलम करप्शन और इख्तियारात से तजावज़ पर जिम्मेदारान के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। जहलम शहरियों से हुस्न अखलाक से पेश आते हुए उनके मसाइल के हल में कोई कसर ना उठा रखी जाए। DPO जहलम ने कहा कि ऑपरेशन के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन विंग को यकसां वसाइल और सहूलियात फराहम की जाएंगी। भक्कर से सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर भक्कर पुलिस का बड़ी कार्रवाई मुतअद्दिद चोरी की वारदातों में मुलव्विस 4 चोर धर लिए। DPO भक्कर सईद अली रज़ा की हिदायत पर भक्कर पुलिस का जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन तसलसल से जारी। SHO थाना सदर भक्कर SI मोहम्मद अख्तर बगा टीम ने चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 4 चोर धर लिए। मुल्ज़िम मुसम्मिक और रशीद के कब्जे से 1 अदद मोटरसाइकिल, मुल्ज़िम मुसम्मिक सजाद बाबर अली के कब्जे से 7 अदद सोलर प्लेटें, मुल्ज़िम मुसम्मिक सकलैन के कब्जे से 1 लाख रुपए नकदी, कुल मालियत 4,50,000 रुपए बरामद करके मज़ीद तफ्तीश जारी कर दी। एक और खबर शामिल करते हैं भक्कर से सईद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट NCHD भक्कर के ज़ेरे एहतमाम यूनियन कौंसिल डगर शादा और डिस्ट्रिक्ट जेल भक्कर में नए ख्वानदा होने वाले लर्नर्स में तकसीम इंस्ताद की शानदार तकरीब का इनेकाद किया। NCHD भक्कर ज़िला भर में जहालत के खिलाफ जहाद और ज़िला भर के लिटरेसी रेट को बढ़ाने में 2006 से अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। हालिया NCHD भक्कर ने यूनियन कौंसिल डगर शादा में ख़वातीन के लिए 9 अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स खोले जबकि डिस्ट्रिक्ट जेल भक्कर में मर्द कैदियों के लिए 1 अडल्ट लिटरेसी सेंटर खोला गया और इन लिटरेसी सेंटर्स में 255 अनपढ़ मर्दों ख़वातीन को दाखिल किया गया। अनपढ़ मर्दों ख़वातीन को सिर्फ 5 माह के कलील अरसे में 10 ट्रेंड लिटरेसी टीचर्स ने सोती तरीका तदरीस के ज़रिए लिखना पढ़ना सिखाया। पहले डिगर शादा में पढ़कर लिख कर जाने वाले लर्नर्स में और लिटरेसी टीचर्स सुपरवाइज़र में एजाज़ इंस्ताद भी पेश की गई। ये इंस्ताद डिप्टी डायरेक्टर भक्कर मोहम्मद मुराद, फील्ड ऑफिसर शमीम अख्तर और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने तकसीम की। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर भक्कर मोहम्मद मुराद ने तकरीब के शुरा से तलीम की अहमियत और फ़ादियत पर जामिया खिताब किया और डगर शादा की कम्युनिटी के भरपूर तामन पर शुक्रिया अदा किया। इंसात हासिल करने वाली ख़वातीन की खुशी और जज्बात काबिले दीदनी थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जेल भक्कर में भी NCHD के लिटरेसी सेंटर में पढ़ लिख जाने वाले कैदियों में भी तकसीम इंस्ताद की तकरीब मुनक्किद हुई। असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद तौकीर अहमद, फील्ड ऑफिसर खादिम हुसैन और जेल इंसामिया ने ख्वानदार लर्नर्स में इंस्ताद तकसीम की। और डस्का में सर्कल थाना मोतरा पुलिस की जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई। डकैती राजधानी की 33 वारदातों में मुलव्विस 2 डकैत गैंग के
9 मुलजिम गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन्स और नाजायज असला बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल की खसूसी हिदायत पर जाम पेशा अनासर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में SDPO सर्कल डस्का सादात अली की सरबराही में SHO थाना मोतरा सब इंस्पेक्टर अजहर अब्बास ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए डकैती, राजनी और चोरी की 33 वारदातों में मुलव्विस 2 डकैत गैंग्स आशिर और फहाशरू गैंग अली नवाब गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गैंग्स के मुश्रिमान हाशिर वल्द इम्तियाज, असद वल्द मुश्ताक, मोहम्मद अकरम वल्द सिराज दीन, भोला वल्द महंगा, आसिफ वल्द शाह मर्दान। मुलजिमान असले के जोर पर शहरियों से मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन और दीगर सामान छीन लेते थे। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश शहर में डकैती, राजनी और चोरी की 40 जायद वारदातों का इंकशाफ किए। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, जिसमें 7 अदद मोटरसाइकिल, 2,11,000 रुपए नकदी, 6 कीमती मोबाइल फोन्स, पानी वाली मोटर और दीगर कीमती सामान, नाजायज असला बरामद किया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिनमें मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। सियालकोट के थाना मोतरा पुलिस ने डकैती, राजनी की 33 वारदातों में मुलव्विस 2 डकैत गैंग्स के 9 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए और माल मसरूका भी बरामद कर लिया। ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस खुरम शहजाद के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की खसूसी हिदायत पर जाम पेशा अनासर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान SDPO सर्कल डस्का सादात अली की सरबराही में SHO थाना मोतरा सब इंस्पेक्टर अजहर अब्बास ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए डकैती, राजनी और चोरी की 33 वारदातों में मुलव्विस 2 डकैत गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले गैंग्स के मुलजिमान में हाशिर उर्फ हाशरू गैंग के अली नवाब गैंग को गिरफ्तार कर लिया। उसमें शामिल हाशिर, मोहम्मद अकरम, आसिफ, जुहेब अली, हैदर, सुफियान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान से असले के जोर पर शहरियों से मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन और दीगर सामान छीनते थे। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश शहर में डकैती, राजनी और चोरी की 40 से जायद वारदातों के इंकशाफ किए। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, 7 मोटरसाइकिल, लाखों रुपए नकदी, कीमती मोबाइल फोन्स और नाजायज असला बरामद किया। DPO मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में मौजूद तमाम अफसरान मुलाजमान को तारीफी सर्टिफिकेट, नकद इनामात देने का ऐलान किया। और इधर मुतहदा अपोजिशन सोहबतपुर के रहनुमाओं ने नेशनल प्रेस क्लब सोहबतपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सोहबतपुर में जानबदार असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल हलीम थेम के खिलाफ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम MPA सोहबतपुर की इमा पर UC दरगी के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल हलीम थेम ने MPA सोहबतपुर से अभी तक धांधली की मंसूबा बनाकर MPA के साथ खुफिया मीटिंग कर रहे हैं, जो कि हमारे पास सबूत हैं। कहा कि असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हलफनामा उठाकर तीसरे रोज़ एक जमात MPA सोहबतपुर के पैनल को कामयाब बनाने के लिए खुफिया मीटिंग कर रहे हैं, जो कि हलफनामे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम MPA के कहने पर इलेक्शन कमीशन सोहबतपुर ने हमारे वोटर्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया, जो कि धांधली की बुआ रही है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन सोहबतपुर, DRO, डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है, वरना एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अहम मकसद है वो हालिया बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से है, जिसमें प्री पोल रिगिंग का मंसूबा बनाया गया है। ख़ास करके UC दरगी के हवाले से है, जहाँ का ARO अब्दुल हलीम थईम जो कि जूनियर SST हैं, लेकिन अभी हाई स्कूल सोहबतपुर के हेड मास्टर की पोस्ट पे तैनात हैं, जो कि सुबह शाम MPA हाउस की यात्रा करते हैं। पिछली दफ़ा जब UC दरगी की MPA के ज़ेर सदारत मीटिंग थी तो हलीम साहब पहल बैठे थे और वहाँ वो उनसे मुशावरत कर रहे थे और प्री पोल रिगिंग के बारे में उनसे डिस्कस कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और रूल के मुताबिक ये हलफ लिया हुआ है, ये अपने हलफ से गर्दानी कर चुका है, अपने हलफ से मुनहरफ कर चुका है। सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद सियासी ARO सरकारी मुलाजिम होने के बाद ARO साहब हलीम थईम साहब डायरेक्टली जो है न MPA सलीम खान की हिमा पर प्री पोल रिगिंग की तैयारी कर रहा है और नुकसान देने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन और वफाकी इलेक्शन कमीशन इस बात को एक्शन लेते हुए इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा मकसद फेयर और फ्री इलेक्शन बनाना है, फेयर और फ्री इलेक्शन करवाना है। ये नहीं कि प्री पोल रिगिंग और पहले से की गई धांधली को जो है न हम नॉट एक्सेप्टेबल करते हैं कि हलीम साहब जानिबदार होकर काम कर रहे हैं और अपने हलफ से रूल गर्दानी कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत हज़ारों की तादाद में हमारे वोटों को
डिस्पर किया गया है और जगहों पे उनको वोट किया गया है, जो भी ये भी धांधली के ज़ुमरे में आता है। हमारी इलेक्शन कमीशन से वो है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और करनी चाहिए। एक और खबर शामिल करते हैं भक्कर से। सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर दरिया खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार, 8 मोटरसाइकिल, कुल मालियाती 9,98,000 बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर सईद अली रजा की हिदायत पर मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए SHO थाना सदर दरिया खान इंस्पेक्टर अमीर अब्दुल्ला खान और दीगर मुलाजमीन पर मुश्तमिल टीम के हमरा रेड करके मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस गैंग के 3 अरकान मुलजिमान मुसम्मियान नियर अब्बास, मुजम्मिल हुसैन, सजाद, वसीम सकनाई भक्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से अवामुल नास के चोरी शुदा 8 मोटरसाइकिल बरामद करके बाद अज कानूनी कार्रवाई असल मालकान के हवाले कर दिए। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। DPO भक्कर ने SHO थाना सदर दरिया खान और उनकी टीम को मोटरसाइकिल चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने पर शाबाश दी। खबर है खैरपुर मीरत से। सैयद जहीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर में साबिक वज़ीर आला सिंध सईद कायम अली शाह ने कहा कि नई हुकूमत महंगाई ख़त्म करेगी और आवाम को रिलीफ देगी। बिलावल भुट्टो के वज़ीर ख़ारजा बनने का फ़ैसला पार्टी करेगी। कुर्सी चली जाने के बाद हमारे दोस्त होश में नहीं हैं। वो दरजा शरीफ में सूफ़ी शायर हज़रत सच्चल सरमस्त के 201वें सालाना उर्स का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे। सईद कायम अली शाह ने कहा कि मेरे वज़रात आला के दौर में सच्चल सरमस्त के मज़ार पर मिसाली तरक्याती काम हुए। उनकी ख्वाहिशात है कि सच्चल सरमस्त के मज़ार का रोज़ा मुबारक नया तमीर हो और हमारी मुश्तरका हुकूमत आवाम को सहूलियात फ़राहम करेगी, मुल्क की खुशहाली के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे जाने वाले दोस्त दोबारा नहीं आएंगे। ख़त के मामले का फ़ैसला कौमी सलामती कमेटी करेगी। हज़रत सच्चल सरमस्त अजीम सूफ़ी शायर हैं। उनकी शायरी में प्यार और मोहब्बत और इत्तेहाद और भाईचारे का दर्स है। इत्तेहाद और भाईचारे के दर्स को दुनिया के कोने कोने में फैलाकर भलाई और भाईचारा कायम किया जा सकता है। सच्चल के उर्स का इफ्तिताह करने के दौरान सूबाई मशीर फयाज अहमद भट्ट सईद कायम अली शाह के हमरा थे। सईद कायम अली शाह ने सच्चल के मज़ार पर चादर चढ़ाने के बाद सूफ़ी समा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और सच्चल के सूफ़ी फ़कीरों से प्यार और मोहब्बत के गीत सुने। सूफ़ी समा कॉन्फ्रेंस के दौरान सूफ़ी समा हॉल सूफ़ी मंच लोगों से कचाकच भरा हुआ था। एक और खबर शामिल करते हैं खैरपुर मीरत से। सईद जहीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। एक मुलजिम गिरफ्तार, मंशियात बरामद। SSP खैरपुर जफर इकबाल मलिक के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए SHO थाना B सेक्शन अब्दुल रहमान भुट्टो और इंचार्ज चौकी लुकमान ASI अब्दुल गफार पलपोटो ने कार्रवाई करके मंशियात फरोश मुलजिम नदीम पठान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से गुटखा, नशा आवर सुपारियां बरामद हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया। SSP की तरफ से बेहतरीन कार्रवाई पर पुलिस टीम के लिए शाबाशी का पैगाम। और इधर नए तैनात होने वाले SHO थाना शरकपुर शरीफ लतीफ़ गुज्जर को डाकुओं की सलामी। शहर में बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों से शहरी खौफजदा और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। गुज़श्ता रोज़ शरकपुर शरीफ के नवाही इलाका में गरीब किसान मुनीर अहमद की हवेली से उसके भतीजे शराफत को यरगमाल बनाकर 5 डाकुओं ने असले के जोर पर लाखों रुपए मालियत के जानवर लूटकर फरार हो गए। मुनीर अहमद ने अहले खाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोते हुए कहा कि मुकामी पुलिस मुकदमे के अंदराज ताखीर का शिकार हैं और हुलिया बहाने कर रहे हैं। इलाके में बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों में शहरी खौफजदा हैं और खुद को गैर महफूज समझते हैं। IG पंजाब RPO शेखपुरा DPO शेखपुरा फैसल मुख्तार से इंसाफ की अपील की गई। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਸਵੇਰੇ ਆਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ DPO ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ IG ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਹੱਕ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਇਹ अपील है। नज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं सहमन शरीफ का। साबिक जनरल सेक्रेटरी तालुका बार एसोसिएशन सहमन शरीफ एडवोकेट मोहम्मद शरीफ सोलंगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल अदालत सहमन में असर अली हालीपोटो सहमन शरीफ की अदालत में मुकर्रर तारीख पर जमानत करवाने के बाद जब वो आज मुकर्रर तारीख पर पेश होने के बाद अदालत से रवाना हो रहे थे तो अदालत के गेट पर अदालत की हदूद में DSP सहमन और 15 इंचार्ज सहमन शरीफ मंजूर हुसैन दिल अपनी एहलकारों के साथ अदालत की हदूद से ज़बरदस्ती बिला मुकदमा गिरफ्तार करके गुम कर दिए गए, जिस अमल को एडवोकेट मोहम्मद शरीफ सोलंगी ने गलत करार दिया और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा जो मौजूदा केस में ज़मानत जे तौरु आहे त पोइ इहो त माना सिधो सो जेको आहे सो कंहिं माण्हू खे ज़ोरी माना अॻुवाया किडनैप कयो थो वञे पुलिस जे तरफ़ां।
सो इहा पुलिस जी नाजाइज़ी बर्दाश्त कोन कबी। सर इहा किथां जी पुलिस जेका गिरफ़्तार करे एतिरो ॿुधाईंदो? सेवण जी पुलिस हुई, हुन में मां नाला खणी वियुसि त जेको आहे सो जेको आहे एलियट इंचार्ज जेको आहे 15 इंचार्ज जेको मंसूर दल साहब ऐं ॿियो जेको DSP साहब सेवण जो जेको हुयो उहे ॿई हुया। हुननि जे जेको आहे सुपरविजन में ॿी पुलिस बि हुई, ॿी नफ़री बि हुई। सुबुह साण जेको हुनखे बेल ते हुआ, हुनखे डेट थी अॼु, बेल में डेट वठी जीअं उहे हेठि लथा आहिनि त उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। जॾहिं त पोइ इहो केस त माई ओठे थाणे ते आहे। हा बिल्कुलु, इहो माई ओठे थाणे जो आहे। ऐं जेको आहे सो मंज़ूर दल साहब हिन में को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आहे, न को ॿियो माना जेको आहे सो कंहिं मामले में हिन केस में इन्वॉल्व आहे, पर उन खां बावजूद बि ॼण त कंहिं टारगेट ते हुजे जो हुन माण्हू खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे बिना कंहिं जवाज़ जे। अच्छा, जेकॾहिं ज़मानत ते ही हुयो पोइ इन जे लाइ तव्हांजो कानून छा कंदो जो हिनखे गिरफ़्तार करे? मां निज़ाम साहब, मां जेको आहे सो कंसर्न कोर्ट में दरख़्वास्त ॾिनी आहे फॉर टेकिंग द लीगल एक्शन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिशल्स। जेको आहे सो हुननि जेको गैर क़ानूनी अमल कयो आहे उन जे लाइ मां कंसर्न कोर्ट में दरख़्वास्त ॾिनी आहे। उहा बि जेको आहे सो उनखे जेको आहे 23 तारीख़ ते रखियो वियो आहे। सो ॾिसूं त उन में जज साहब छा था कनि, को न को जेको आहे लाइ अमल जज साहब ज़रूरु जोड़ींदा, छो त इहो अमल माना हिन रुॻी हिन मामले में कोन्ह थियो आहे। इन खां प्रीवियसली बि कुझु जवाबदार हितां बेल कराए माना ॿाहिरि निकिता त उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वियो, वरी गिरफ़्तार करे वरी जेको उन्हनि खां भारी रक़म वठी उन्हनि खे वरी छॾियो वियो। सो इहो अमल माना हिननि जो जेको आहे सो मुसलसल रहे पियो। ही फस्ट टाइम कान्हे को, अॻु में बि जेको आहे हुननि जो माना अमल रहियो आहे साॻियो पुलिस जो। अॼु चोथों दफ़ो माना कंहिं माण्हुनि खे गिरफ़्तार, ज़मानत थियल माण्हुनि खे गिरफ़्तार था कनि। इन जे लाइ तव्हां कंहिंखे या अपील कंदो? मां अपील मां अॻु में जेको आहे सो चई चुको आहियां। मां जेको आहे चीफ जस्टिस ऑफ सिंध जेको आहे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सिंध खे मां अपील कंदुसि त हीअ असांजे कोर्टनि जे माना जेको आहे सो कोर्टनि जी बेहुरमती आहे, कानून जी बेहुरमती आहे। जेकॾहिं असां कोर्ट में हिकिड़े जवाबदारी बेल करायूं था त उन बेल जो को बि माना कॉन्सेप्ट को बि वैल्यू कोन थो रहे त जवाबदार बेल खां वणे बाबू 498 जो को वैल्यू ई कोन थो रहे न। पोइ त माना 498 में असांखे जवाबदार खे 498 मक़सदु ई इहो आहे त पुलिस जेकॾहिं उनखे गिरफ़्तार थी करे त इमीडिएटली हू माना पंहिंजो कचो ज़ामीन कराए। माना 498 कराइण खां बावजूद बि जेकॾहिं पुलिस गिरफ़्तार थी करे, इहा कोर्ट जी बेरुमती आहे। ऐं हिन जे ख़िलाफ़ु मां जेको आहे चीफ जस्टिस ऑफ सिंध खे माना गुज़ारिश कंदुसि त एक्शन खयो वञे। ऐं ज़ाहिर आहे कोर्ट जे पासे खां उन्हनि जेको अमल कयो आहे त कोर्ट में कैमरा वग़ैरह बि लॻल आहिनि, CC फुटेज बि हूंदा, त इन जे लाइ ख़िलाफ़ु को कानूनी अमल कयो वञे। रुख करते हैं बंगला गुगिरा का। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सदर गुगिरा में एहतजाजी रैली निकाली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर PP 190 के राय हमाद असलम की ज़ेर क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में अफराद ने शिरकत की। उकाड़ा शहर से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के ज़िलई रहनुमा चौधरी सलीम सादिक ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। रैली के शुरका ने इमरान के हक़ में और मौजूदा हुकूमत को नामंजूर करार देते हुए शदीद नारेबाजी की। रैली के इख्तिताम पर धोबी बाजार में जलसा भी किया गया, जिसमें खिताब के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर राय हमाद असलम ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बुलंद किया, कौम को खुददारी दी, किसी भी बैरूनी ताकत की गुलामी का तोक उतार फेंका। यही उनका गुनाह बन गया और बैरूनी इशारों पर चलने वाले चोरों ने एक करके इमरान खान के खिलाफ घिनौनी साजिश की, मगर वह वक्त दूर नहीं जब इन कठपुतलियों के अज़ाइम खाक में मिल जाएंगे। ज़रूरी है कि कौम हिब्बुल वतनी का सबूत देते हुए सड़कों पर निकलकर इस लीडर इमरान खान का साथ दें। इस मौके पर PTI के ज़िलई रहनुमा चौधरी सलीम सादिक ने ये कहा कि मौजूदा हुकूमत जो जमहूरियत के नाम पर धब्बा है, अपने इक़्तिदार की खातिर मुल्क के कौमी मफादात तक को कुर्बान कर सकती है। आपस में मुताज़ाद नज़रियात रखने वाले चोरों का ये टोला अपनी लूटमार और करप्शन बचाने के लिए जैसे इकट्ठा हुआ, वो कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मगर अब वो वक्त आ गया जब आवाम इन मदारियों के करीब और फरेब में आ जाती थी। अब यही बाशऊर कौम हकीकी लीडर इमरान खान के साथ हैं, जिसका अमली मुजाहरा पाकिस्तान के कोने कोने में सामने आ रहा है। खबर है बहावल नगर से। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से सिटी चौक से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। कसीर तादाद में मुस्लिम लीग के कारकुनान की शिरकत। रैली में शामिल मोटरसाइकिल सवारों के मुख्तलिफ शराहों पर मार्च। रैली में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं भी शिरकत की। कारकुनान ने मियां नवाज शरीफ और मियां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हक़ में नारेबाजी की। कारकुनान ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।